doni nga siko kume galon tige kuma minuna o doni bitekele ayo lame siko kume galon tige kuma mina ka togo soro ka mandiya soro ka bezi kere mo ka lame o do oni bitekele kunundi an kume se ka uluke an na kumani pour que mo kan do me fen chamange ngabi ay shiko te galon te shiko ka bo galuma allamelo no galuma dana ya dale no shiko kan galunka wori la nine kumana ni ko ibe kuma ibe naka tola nine kumana ni ya tontala nyemifo ko nyenyini afura eminye ko nyini a solution eminye ko ke akacha alafe ebe lafiya nebe lafiya nga niko ibe ne ka folenke ngalui mbi ko dandene na billahi ala ay chete nine yafo wuli ikal lakali ko chiya do siko de yafo sabla nde galuntige o kuma mana chaya na fatika la mbe na ni dalui siko te galuntige nyofo nebe ndado kokula mbulu dale ndo kisika menasa nete bo ka video ke nega video ke lon ko fe ka boka ya fanyi ngo anebe filla o mena neto kesa hankli bala ka bi 2021 jora kana bla bilande ma ya fanyi video ke kon filila sabla yani nganda do fen jamana mbe wuli mbanya nyini mbe kuma ninde sara kuma mina de mbake kene kan koyi kunu nkoroke do be aw cher nkoroke nyana mambado fanani te banani te droit de réponse do bonya kono karama kono nkoroke do hakilla ni koyi don folo mina kuma ina na fonyenye ma folo mi wole o ye aw chéri sabla lala bibe sabdo mina amatike ila yere mantika la nya aw chéri re wole nya ka hakil na nyingali ke ay mi fonyene o toranche gundula mbe sanu fanay nga kunu ay video do ke nga video ko fe koro imma sorti ke mi aratira ka kunu taimbo parce que kunu ne kun dutele lo fena mi fora nyungu dutele lo fena ya be confirmer ni e ouverture ba de kenye mbena ika video yoro do décortiquer ni lala mbella bi bak makankala aka témoignage jien kala me ko ni cheni kuma sugu bebe fo mangabe mi fo legacy do tando kele majede o nena ke galontigilay peut-être mais lala bi ba madala na ba fo ko galontigilay ko e mi fo ko e kaloyi ibisaka fo certificat man ko ka jugu ngalala bi ba e mi fo certificat mo do adade ka udabo mo do adade lala bi no fe mo do adade mbena ni lala bi ba ka témoignage bi jenga lame mimbe sena famille ko do chiedo nga ni famille ko maseka nyena bo famille bulongo no amba nyebo jie bulomba ka no e Facebook sanfelai o jebe ni dadola minga fusa wiyo onu dadola mi ma fusa wiyo onu dadola nga foka fo mali o yana nga se ya bulomba ka Facebook bulomba o ya soro skika fo nyini na shien kemenani amanye soro komi ay aw shari yere afa ka video kono chugo mina skika fo tara la nyini nga siriki masonga daele neka kuma baji kunyodi ngambe aw shari kala folo kaka video yoro do décortiquer mbe soro kana lala bi baka témoignage kala abeka kashi abe woranto abe kule aw ba lame bi njika ci aw nyeka aw ka lame bi ka ci ni ngalon do ka bonyo kona aw ka lame bi ko lala bi babe de gumi nkono ko ngalunte ne de shikui ngo kuma ni kuma na ikuma baliga fsega kuma parce que ube ouverture kenye billahi aw kana lame ko jema ube mi fo shikoma ko de chien ayi wote chien ayi chien nyine awa chien do ne de shikui bi lala bi ko kuma tiara ko jugu ne aw chef ne ko te fera boka kuma gausu kula lala bi ka kula tuguni ko sobe parce que lala bi ko tiara a ko kuma tiara ko jugu ne su ko kuma tiara
sute da mais lalabi kuma fo ko na le sara kuma fa na lalabi ni sara diɲɛ dongo do i sara ka problème de to en bolo bi la tanya fait parce que lalabi e be i sara vidéo ka jam te se ka be ko ne mana lalabi ka duci mais ne kuma fora to na mba essayer ka kuma de gla ka se ka solution to na ko be se ka glan to na ka ni mbadem lalabi muso ma filias lalabi faso lawo ou tra filias li bamako keli lalabi se ane biche lalabi muso ma bo kata bo lalabi bawye ou ma bo ata lalabi su kaburu jura billahi keli ay ni yoro aya noti retenez ça bien ako lalabi sale ka muso ma filia bon sigi lalabi ka dugula aw cher côté nama ni fode aw cher de ni fo u ye filia ke Bamako tile bi nani o kera Bamako ako kabi lalabi sara ka muso mu sejo u ka dugula ka ta lalabi ka du laje walma ka ta shu laje ay ibla ni point ka aw cher de ni fode mais nyefa bena yam contredit ay reb bena contredit ay ouverture kenye ya aya note ako lalabi muso u ma filia ke lalabi ka dugula uma ka asani biche usema do lalabi ka du dala u ka dugula uma tu nyeda kaburuka aw cher de afo shiko man ni fode anata ni badu anga je anga kuma lema nyoko fe folo tabarka les zibiya dili mulko wa wala kulishin kadru kuma doyi biena kuma doyi billahi me kuma ne kuma ka femu éviter kuma badin be a chamamba afrika banere ame sangelenga kuma na teban mais me kuma bi ka be place di be ma quoi ko yin kono ne badeu u bora ya ku be ta kunya na kalo sheki lalabi se ane biche kalo sheki akara to di dozongwan na kumbe ka fo kutala Mohamed lalabi de kuya parrain e ko ke e fay lalabi e ko lalabi e fay mu lalabi gara e fay i famana sa ka kalo kelenge ka kalo flake ali ke tata bo akaburu la ka fo ka kalo shiginge jati afasara kalo shigi amata fasu laje muna question be ya Mohamed ma se ka ta fasu laje muna question be ya kuma do be ya mi ma fo ko ni kuma do be mi ma fo me ne bo fo aw cher kuma do be mi ma fo e hakili may ne hakili may lame baw ye hakili may akira minu nyena olu ye hakili may ne wolo fa o ka fatu ala kana che janya o doni be fa kele na ute bala o de dutigiya plashita lalabi sudo na village la écoutez adeu mata ashu laje lalabi dogone be no e dutigi no e siriki berté siriga oroli kera muye kuma do be mi ma fo o fo siriki ma koroke de ngole ne aw fa sale kalo kele tlebina ni nafara mais amena do tlebina ni ngola ay aw shere mi fo ya ba contredit ako kalo shegi o masine ale de afo ne ma fo wa uya nyenyini kube taye datura unye kumina aw shere de bina fo shikumo o fo kunu kalo shegi ngo kuma yaro ne mo fo de aw shere de o fo na ale de betla kana fo muna dewni muso te ka somble ka ta lala bishu laje muna u te ka somble ka ta lala bi ka du kono ble aw shar da de bina kunfo ne ta kundo da ale de bina kunfo wi anata koro vas-y mbadiu ay kuma la meka nyako sebe su ko kuma tiara ko jugu lala bi ko rek te fakanda wala billahi parce que problème famille ko lanti fakanda wala mais min ta dola doni quoi parce que ade kala nyana ni ma kuma mbisa ni ku ya to folo mo lala bi men dani yere akilna na mu fonyana ninda nsugura ni mu yala mo lakali mi nyen ko lakali folo mdo kuma yankono mo la de ku ye parrain kutala mo la se ka ta abada kutala fa ka ta kunyana ne badum ay kuma la mede ay kuma la mekani awa jolo e voyage da ola
ko n'u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa ziyara kɛ ani Awa Sako ni badenw ne bɛ kuma de fɔ aw ɲɛna a ka lamɛn ka ɲɛ bilahi ala ne tɛ mɔgɔ janfa ne badenw ne tɛ fana ye bilahi depuis ala kan da ne tɛ escroc ye depuis ala kan da mais ni mun kɛra n b'o fɔ dɛ n tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ n tɛ mɔgɔ fanaya n tɛ mɔgɔ jahiliya ni mun ye n tɔɔrɔ n bɛ bɔ k'o fɔ mais n bɛ bɔ k'a f'i ɲɛna ne bolo problème de famille o ka ka dilan so kɔnɔ o tɛ Facebook kunkan ko kuma ye ne bolo k'a fɔ o tɛ Facebook ko kuma ye quoi ne bolo k'a fɔ o tɛ réseau la kuma ye quoi ne bolo k'a fɔ ne ko kɛra du kɔnɔ fi nɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de o man ka ko aw cɛ awa n'u kan ka na ne ko n'u kan ka na ko awɔ ne yɛrɛ ye awa wele ne saga tile fila kɛ ne ma awa wele k'a fɔ n ko awa basi tɛ aw la kɔni mais ala ta n'u k'ala barika da ko aw cɛ ko Sidiki Berté ko n bɛ fɛ i ka n ka appel ta mun i ka n ka appel ta Sidiki ko awa n bɛ baara la fɔlɔ n bɛ taa k'i wele Sidiki ye appel ba ka n da mais ni ye mun kɛra n b'o fɔ dɛ n tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ n tɛ mɔgɔ fanaya n tɛ mɔgɔ jahiliya ni mun ye n tɔɔrɔ n bɛ bɔ k'o fɔ mais n bɛ bɔ k'a f'i ɲɛna ne bolo problème de famille o ka ka dilan so kɔnɔ o tɛ Facebook kunkan ko kuma ye ne bolo k'a fɔ o tɛ Facebook ko kuma ye quoi ne bolo k'a fɔ o tɛ réseau la kuma ye quoi ne bolo k'a fɔ ne ko kɛra du kɔnɔ fi nɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de o man ka ko kɛnɛ ma mais n'a nana ko kɛnɛ ma donc bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a la o ye tiɲɛ ye a ye vidéo in a y'a partager ko in kɛra cogo di Awa Dɔla ye Sidiki wele a ma Sidiki sɔrɔ a k'a ye Abi Jara wele a ma Abi Jara sɔrɔ a ko a ye mɔgɔ bila Larabi kɔrɔmuso fa kelen ba kelen bila k'o ka téléphone passer Sidiki ma a ye Sidiki ko ko mais k'a k'a to k'a bila k'a wele k'a bɛ baara la fɔlɔ. Très bien. Ya virgule bɛ yan fana. Awa Dɔla ye Sidiki Berté wele Sidiki ma ta. Kabini Lalabi sara ala ka hinɛ dayɔrɔ la Sidiki Berté Lalabi dɔgɔnin a taara sigi Lalabi ka so jɔlen kɔnɔ a taa muso ka téléphone ta a taa den ka téléphone ta n'u y'a wele a b'a kɛ comme a ma appel ye donc i ko Awa Dɔla ye Sidiki wele a ma Sidiki sɔrɔ a ye Abi Jara wele n'o ye Sidiki ba ye a m'o fana sɔrɔ nka a ye Sidiki Lalabi kɔrɔmuso wele o bɛ village la ye a y'o sɔrɔ o sɔrɔla ka Sidiki wele comme Awa Dɔla Sidiki wele Awa ma Sidiki sɔrɔ mais Lalabi kɔrɔmuso y'a wele o y'a sɔrɔ m'a faamuya a ma sɔrɔ yan a kɔrɔ fɔ an ye quoi Lalabi muso a furumuso n'o ye Awa Dɔla ye o de ye Lalabi dɔgɔnin u bɛ bala u bɛ fala u tɛ bala a y'a essayé ka Lalabi dɔgɔnin wele n'o ye Sidiki ye min sigilen don burusi kɔnɔ du ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo bi a y'o wele o ma sɔn k'a ka téléphone ta n'o ye Sidiki ye Sidiki ma sɔn abadani ka Awa Dɔla ka téléphone ta a y'a wele ka sɛgɛn a m'a ta a y'a ba fana wele n'o ye Abi Jara ye Sidiki ba Lalabi ba sinamuso k'o fana wele k'a ka di k'a wele k'a man di Awa Dɔla ye Abi Jara y'i ban ka Awa Dɔla ka téléphone ta n'o ye Lalabi muso ye a ka sɔrɔ ka ba ka u kɔrɔmuso kɔrɔba min bɛ village la k'o wele ko taa téléphone passer Sidiki ma Sidiki sɔrɔla ye a ko Awa ko ne bɛ baara de la ko ni n tilala ko n b'i wele kuma bɛ yan kuma bɛ yan kuma bɛ yan aw yɛrɛ o mɛn dɛ Lalabi muso furumuso Awa Dɔla o de y'a essayé ka Lalabi dɔgɔnin wele u bɛ fa la u tɛ ba la a ma sɔrɔ a ye a ba fana wele a m'o fana sɔrɔ a ye kɔrɔmuso kɔrɔba fana wele a y'o sɔrɔ sisan a ka sɔrɔ ka Sidiki sɔrɔ ka kuma ɲɛfɔ a ɲɛna an bɛ fɛ ka na village de la Sidiki k'a ma ko n bɛ baara la fɔlɔ ni tilala n b'i wele a y'o lamɛn a ko Sidiki Berté ko n bɛ fɛ i ka n ka appel ta mun i ka n ka appel ta Sidiki ko awa n bɛ baara la fɔlɔ n bɛ taa k'i wele Sidiki ye appel tigɛ Awa Dɔla ye monsieur le maire wele monsieur le maire ye jɔn ye o ye kuɲana monsieur le maire de ye Lalabi ka confiance ba don u ka dugu la kuɲana miyanka denw tulo bɛ ne na bi miyankala bɛɛ tulo bɛ ne na bi miyanka denw tulo bɛ ne na bilahi ala Sani Goyita tigiw tulo bɛ ne na bi bilahi ala ɲininka jugutigiw tulo bɛ ne kuma kɔrɔ ni kuma jayana tan a bɛ na ni nkalontigɛ ye dabiri don nka a tɛ biri sugu da la Awa Dɔla ye Sidiki wele
ama siriki soro aye siriki ba wele amo fana soro ngaye koromso korba wele ako siriki mambe ki wele ete kaneka appel ta ibo kuma famuya ka fo ote appel kile ote appel fly ka fo awene depuis la veille aye clé fla de ke avec siriki wele siriki te ka appel ta akela na koromso soro kuma mina ayi insister ka dese ama soro aye ba wele o fana yi banga ka appel ta asoro la ka koromso nyini sisa ko wele a meka siriki wele ateka nga appel ta nyama ikata fo ay ko meka wele koromso ka soro ka ta telephone de siriki mako awajalo ka be ki wele kite kata ako siriki ma nebe ke wele nte ki soro muna ite kan ka appel ta siriki ko mako awambe barala nintla mbi wele fobi siriki ma awa wele awa segira tuguni sufe ka wele akobi ko ni jigira barala ibe wele imam wele ko bo fo siriki fo bi awa ma siriki soro tuguni c'est de là lalabi daga wuli tereke do be village la no e commissariat awa soro la ka wele kata kuma nyefo yi na siriki wele ayi banga nga pelta nya ba wele ayi banga nga pelta nyon korom e lalabi korom so de wele o tra telephone da ma ka be barala na tla be kan wele atlana aman wele ni segira nya wele tuguni ayi banga nga pelta oh comme lalabi teri e ka essayer ka intervenir o tra ke bashi o tra galunda certificat la aya la me na bibilahi nte galon tigɛ dɛ wa ɲatugu kulo bɛ ne na kumatugu kulo bɛ ne na bibilahi ala n bɛ kali ala de la k'an kali kira la bilahi komi passer mi bɔ k'o de fɔ a ye awa dɔla ye fɛn de wele monsieur le maire wele ko monsieur le maire an bɛ fɛ ka na kana kunyana ziyara la monsieur le maire y'a kanto ko problème t'a la k'a y'a mɛn k'a bila ka awa jalo wele a taara fɔ siriki berete ɲɛna ko awa dun bɛ fɛ ka na ziyara la Bamakɔ yan siriki berete ko problème t'a la bilahi a ko problème t'a la ko mais ko eli alache dans le norme eche o wolo dogoni ebe fe kata jara ke eche sula e ko mo mi mata tlibina ninke kabi che sara kalo shegi muso mi ma senjo che suka est-ce que o muso o be miri jara la tien yere la de tien fla unyo koro muso mi e ko muso mi kalo shegi ke ama che kaburu o bi miri a che ga jara la ka be ta jara ka che sula wa na che mandai kele awa jaloma lalabi doni soro ama lalabi basina muso soro ka fu nyene ko lo be faka na ziara la ka lalabi doni wele ka dese ka ba wele ka dese fo abeta se lalabi teru de ma ko ka ta fo lalabi doni ko be ka wele ko nte ka soro me faka na ni jama be faka bo ma ko ka ta che su ameta ziara ka kaburu la fo monsieur le maire de ka déplacer ka ta autorisation ni siri ki fait au cher mais ça colle pas. Soyez cohérent. Niaye, awa jalo monsieur le maire wole, kati confiant. Wole kase siriki ma me fe kata jara de se ko wa yira ko siriki banga awa jalo ka téléphone ta. Ayi banga awa jalo la me, ayi banka awa jalo ake. Sinon ni siriki dans le norme, awa jalo kanga siriki de wole, asiriki ambe fe kata an che a kaburu yajuda, ambe kata jara ka an che ka kaburu la. Mais iya menga fiye ka so ibana, i nga téléphone ta i la medi. Siriki bangu lame ore la wula o sera lalabi tere minu me dugula o sera oluma katu nyefuyi aita kuma lalabi dogoni fe tangata kuma beine video me soma jana doni me ngala nyini te ako problème ta la ko me ku u jama ka chane siriki berte ay ne yere wole téléphone na ben courant che ay ne wole ako aw cher awa nu kanga na ne ko mu kanga na ko awo nere awa wole ne saka kile flaga ni ma awa wole ka fu mu awa basita ola koni mi ala tanu kala barkada folido ni ne ka to ka goshi ye do boyda me foli de ke ula lala bi sayani bi te me foli de ga amsula billahi koy mina koy be wala aw nyina aka fu mu ka nyako sobe parce que tama ma fam o konnana monsieur le maire kuma fo sirigi na sirigi ya fone na ngo sirigi ngo ngo alhamdulillah kabna mishi flasa ni awa nunu na kabe mishi fla faka awa nunu yi awa kunye siri liberté dogo ke wuli no la liberté awa ko ama ko laji ko amenale ay shiro ko laben aga dumunu sanga bla anye
laji ko kuna nana ka bina kuma fo siriki na la ye kuma fo siriki na siriki yɛrɛ kun ye misi san misi fila kun san ko nu u nana ka misi fila faga u ye o suma ko wulada fɛ Awa Diallo ko monsieur le maire m'ale wole fɔlɔ ko ka kuma fo ale ɲɛna fɔlɔ a ye kuma fɔ Ali Bokar Haidara ɲɛna sirifikɛ ko Ali Bokar Haidara monsieur le maire ne ye monsieur le maire wele a ka bɛna wele a ma wele tuguni ma kuŋɛnakaw sɔrɔ an ka tagali dun sira kan an ka tagali ye sini ye o yɔrɔ bɛɛ sirifikɛ y'a kanto ko problème t'a la ko ale bɛna monsieur le maire wele sirifikɛ de ye monsieur le maire wele sisan monsieur le maire ka kuma na a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ monsieur le maire sirifikɛ y'a wele a ye kuma jumɛn fɔ a ye a ko n badenw a ye kuma lamɛn dɛ a ko siriki bɛ so mun kɔnɔ k'a ka bɔ yen ko lalabi de y'a ka so jɔ ko a y'a jɔ a musow de ye bien sûr badenw an ka kuma ta an ka da aha ni yɔrɔ min y'an de nɔfɛ d'ailleurs kuma y'a fɔ cogo min na kuma tɛ se ka kɛ ten Awa Diallo ye siriki wele u bɛ fɛ ka taa ziyara la a ma siriki sɔrɔ a ye siriki ba wele a m'o sɔrɔ a ye siriki dɔgɔnin wele o k'a ma ko a bɛna kuma ɲɛfɔ siriki ye a ye kɔrɔmuso wele kɔrɔmuso taara téléphone passer siriki ma ko siriki ma an bɛ fɛ n bɛ fɛ i ka n ka téléphone da n bɛ ka kuma i fɛ i tɛ ka n ka téléphone da siriki ko a ma n bɛ baara la ni n tilala baara la n b'i wele siriki m'a wele a ye lalabi teri dɔ bɛ yen o ye mairie ye a ye mairie wele a ye kuma ɲɛfɔ mairie ye mairie ko bon n kɔnɔ n bɛ siriki Berthe wele n bɛ kuma ɲɛfɔ a ye n bɛ tila k'i wele bon yanni o cɛ Awa ye sirifikɛ wele bon n ye mairie sɔrɔ n y'a ɲɛfɔ monsieur le maire ko a bɛ taa ɲɛfɔ siriki ye monsieur le maire comme Oshar yɛrɛ ko cogo min na monsieur le maire y'a ɲɛfɔ siriki ye siriki ko problème t'a la k'ale ye misi fila san k'a bɛna o faga ziyarakɛlaw ye mais monsieur le maire ma retour kɛ Awa Diallo ye fɔlɔ siriki sɔnna aw nali ma walima siriki ma sɔn aw nali ma monsieur le maire fana m'o retour kɛ Awa ye fɔlɔ donc toujours Awa sigilen don ka monsieur le maire ka appel kɔnɔ min kan ka kɛ u k'o dɔn parce que olu tagali surunyana donc monsieur le maire kan ka Awa jaabi rapidement possible k'a fɔ ɲɛna bon n y'a ɲɛfɔ siriki ko siyɔrɔ ko labɛnnen don dumuni ko labɛnnen don a ye na mais monsieur le maire ma Awa wele fɔlɔ ka retour kɛ Awa ye ka compte rendu kɛ Awa ye min kan ka kɛ donc Awa sigilen don ka appel kɔnɔ u mɛnna u tɛ ka Awa wele Awa wulila a sera sirifikɛ ma ko monsieur le maire tɛ ka ne wele sirifikɛ bɛ a ka téléphone da a bɛ monsieur le maire wele monsieur le maire b'a fɔ sirifikɛ ɲɛna ne kumana siriki fɛ siriki tɛ fɛ ka kan jɔlen fɔ ne ye o ye sirifikɛ dusu kasi sirifikɛ ko mɛ Awa Diallo ninnu siriki bɛ du min kɔnɔ a sigi kun tɛ yen tiɲɛ ka fɔ nkalon tɛ dɛ du min don siriki bɛ du min kɔnɔ n'a ba bɛ ka waso du in kɔnɔ siriki ba de ma du in jɔ lalabi de y'a jɔ ni siriki ko ale bɛ se lalabi ta ɲɔgɔnna na k'ale fɔrɔlen don komi lalabi ni siriki ba ko ale den de ka masaya tile bɛ bi mais a k'a fɔ a den a ka du dɔ jɔ komi lalabi ye dɔ jɔ cogo min na siriki tɛ se ka ban lalabi ka du jɔlen lalabi muso cɛ ka du jɔlen k'i ban ka k'olu ka appel ta k'i ban ka olu yɛrɛ sɔn u cɛ ka du jɔlen kɔnɔ siriki tɛ se k'o kɛ o du tɛ siriki ta ye o ni dusu bɛ siriki kɔnɔ siriki yɛrɛ sigi kun tɛ lalabi ka du kɔnɔ siriki kan ka halala du de jɔ musow u cɛ de sara u cɛ de du in jɔ k'u ba bila a kɔnɔ u kan ka t'u yɛrɛ u buramuso kan du in kuma o kuma ka d'u ye u kan ka don du in kɔnɔ siriki tɛ se ka taa o dutigiya ta ka da sɔgɔ musow n'u cɛ ka du jɔlen cɛ o sirifikɛ jɔ don wa jɔ tɛ sirifikɛ diminen de taara nin fɔ parce que lalabi y'a ka du jɔ a musow de ye ninnu ye droit b'u bolo ka taa du kɔnɔ kuma min ka d'u ye wagati min ka d'u ye mais siriki k'i ban k'olu ka appel ta ko parce que lalabi tɛ balo la aw seri kelen b'a fɔ nin video kelen kɔnɔ ko kabi lalabi sara ko lalabi ka du tɛ Bamakɔ ni siriki da sen sera du min na a muso tɛ yen ni siriki taara min bara bon ya e ye siriki bi e ye siriki bi i kɔrɔkɛ min jɔlen don n'aw ka du ye i bɛ du min kɔnɔ kɔrɔkɛ min ye du in jɔ a musow a denw kabi e kɔrɔkɛ sara kalo 8 e t'a dɔn u ka kɛnɛ wa u man kɛnɛ wa u bɛ balo la wa u tɛ balo la wa e t'u wele i tɛ s'u ma n'u y'i wele i t'u ka appel ta n'u ko bɛ se i ma n'i ko i bɛ datugu i n'u cɛ e ni Ala ni kira cɛ ne balimaw a ye nin lajɛ nin de ye maliyɛn taabolo ye lalabi tɛ balo la bilen kalo 8 aw seri kelen ko nin video in kɔnɔ ko kalo 8 ko an ka lalabi somɔgɔw ɲininka ko kabi lalabi sara ko siriki sen jɔra lalabi ka du jumɛn da la ye o ye mɔgɔ depuis ye siriki bi i ye siriki ta k'a pɛrɛn de mais i ma bɔ a kalama quoi ne Seku anw fɛ marakaw fɛ ne kɔrɔkɛ marakaw fɛ ni kɔrɔkɛ sara sara yɛrɛ bi i ɲamaruya
i ka muso lajɛ ka kelen ta yaro e koroke min sara e t'a dɔn n'a muso bɛ balo la walima denw bɛ balo la degun b'u kan u ka kɛnɛ u man kɛnɛ e t'o kalama yaro e tɛ se ka dɔ ta o musow la dɛ Awshar de y'a fɔ dɛ Sidiki ka défenseur de y'a fɔ a ko kabi Lalabi sara ko Lalabi ka du tɛ yen Sidiki cɛ du min da la i kɔrɔkɛ e kun kan ka min place ta min salen kɔfɛ e kan ka dutigiya place ta o muso n'a denw o ka denbaya e t'a dɔn n'u bɛ si hɛrɛ la n'u bɛ si kaso la Lalabi sara a sara ka juru to a la mɔgɔw ka nafolo tun b'a bolo u tun bɛ fɛ ka baara k'a fɛ baara ma laban wari in sarala cogo di Sidiki m'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn Lalabi muso Lalabi salen kɔfɛ est-ce que a denw taara kaso la parce que mɔgɔw ka juru tun b'u fa la Sidiki t'o ɲɛdɔn est-ce que a musow taara kaso la parce que mɔgɔw ka juru tun b'u cɛ la Sidiki m'o ɲini k'o ɲɛdɔn nka Sidiki ko tiɲɛ fa tiɲɛ yɔrɔ la ale bɛ Lalabi ka tiɲɛ ta kuma man ɲi i yɛrɛ ko kuma bɛ maa de ta k'a pɛrɛn maa min b'a bɔ a da kɔnɔ ne ye Sidiki défenseur kuma kan a ye Sidiki ta de k'a pɛrɛn duguma mais ma bɔ a kalama Lalabi sara calcul bɔlen $60,000 ani dɔɔni o de tora Lalabi la a denw y'a sara Sidiki t'a dɔn a sarala cogo min na o t'a dɔn a t'a dɔn billahi den ninnu bɛ balo wa a t'a kalama muso ninnu bɛ balo wa a t'a kalama banin kɛlɛ min bɛ yen ko Sidiki k'i janto la a dɛsɛra ba bɛ n'a ka témoignage kɛ sisan i kɔrɔkɛ sara a taara ka muso 3 de to a kɔfɛ den caman b'a bolo denw yɛrɛ dɔ bɛ yen hali olu ma san 12 sɔrɔ fɔlɔ e tɛ muso wele i ma s'u ma i t'u kibaruya dɔn n'u y'i wele i t'u ka téléphone ta n'u ko bɛ taa bɔ i la i ko k'u kana se i ma u ye datugu i n'u cɛ u b'u yɛrɛ expliquer cogo di n'u mana nin fɔ réseau ko bɛ taa fɔ min e kɔrɔkɛ muso e ni Ala ni kira cɛ ni e yɛrɛ kumakan e bɔra k'e bɛ Sidiki dɛmɛ ko Lalabi ka dɛmɛya k'u bɛ ka Lalabi kɔ tiɲɛ e yɛrɛ min bɛ ka Sidiki défendre nin ye Sidiki buruja cogo ye e bolo cɛ i ye Sidiki malo dɛ billahi mais sans te rendre compte quoi an ka taa ni ye kuma tiɲɛ ye ni ye kuma tiɲɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ dilanni kɛ o tɛ nin fɔ ni badenw a ye tiɲɛ fɔ sa ne balimaw a ye tiɲɛ fɔ n ye Ala kama Ala kira kama nin ye sirifikɛ de mankan ye ale Bukari Hayidara de ye nin fɔ monsieur le maire ɲɛna ko a y'a kanto ko monsieur le maire ma ko Lalabi de ye so jɔ a musow ye ko monsieur le maire k'a ka to ka taa a y'a ka tile di e ma ko i k'a minɛ ko n'a kɛra nafɛn ye ko maintenant k'a ye so jɔ a muso de ko donc ko Sidiki ka bɔ so kɔnɔ ko maintenant ko ka a muso bɛ na k'u bɛ jigin so kɔnɔ mais sariya yɛrɛ la Ala sariya la an bɛ tile min kɔnɔ bi an ka tile sariya la ni Lalabi sara so kan ka da muso n'a denw de ma a banin kelen min bɛ o bɛ to a kɔnɔ sariya yɛrɛ la kɔni mais on tɛ nkalon e yɛrɛ bɔra ko e yɛrɛ ye min fɔ o la o ye tiɲɛ de ye sariya yɛrɛ la Lalabi ye baara kɛ k'a ka avenir de dilan mais pas pour celui de ses parents parce que baw a mansaw de tun kan k'ale ka avenir dilan ale kan ka denw ka avenir dilan o denw fana kan k'u denw ka avenir dilan donc Lalabi ye fɛn fɛn to a kɔfɛ ni tiɲɛ bɛ tila a bɛ da denw de ma Sidiki tɔgɔ t'a la jamais de la vie Sidiki tɔgɔ t'a la n ko farafinna de bɛ tan i bɛ sa u b'i muso ni denw ta k'u bila kɛnɛ ma Lalabi sara la ma kalo 8 sɔrɔ Sidiki y'a muso n'a denw viré ko a tɛ fɛ k'u ye du kɔnɔ ko a tɛ fɛ k'u ye Lalabi ka so jɔlen kɔnɔ Sidiki de ko ten a ba bɛ masaya la Sidiki bɛ masaya chaise kɔnɔ kabi Lalabi sara a ko k'a tɛ fɛ ka denw ye a ma taa bɔ u la u ka kɛnɛw man kɛnɛ Sidiki t'a kalama wa n'u ko k'u b'a wele a t'u ka téléphone ta iPhone yɛrɛ bɛ Awshar yɛrɛ e bɛ na Sidiki bɛɛ tɛ jalaki ko a y'i ban ka Lalabi muso wele k'e dimina kɔrɔ k'e ye min fɔ a ye k'e b'o dɔn a lamɛn monsieur le maire fana ko a ma ko nin kuma ye k'e ka kuma ye ko nin tɛ kuma ɲɛnama ye ko a tigɛ tan ko aw ninnu ka nali bɔ a ma fɔlɔ u ka sigi ka kuma kɛ ne badenw nin ye kuma juguya monsieur le maire ko aw ninnu ka nali bɔ a ma k'u ka sigi ka kuma kɛ fɔlɔ bilahi bon a y'o kuma fɔ aw ɲɛna bon exactement mais i bɔra ka kuma tiɲɛ de fɔ sisan ni ye sirifikɛ ye ka kuma ta i ye bɔra ka kuma tiɲɛ fɔ sisan monsieur le maire kun kan ka retour kɛ aw ye aw kan ka na walima aw kana na monsieur le maire ma aw wele k'o retour di sirifikɛ de monsieur le maire wele sisan ka ɲininkali kɛ ko in bɛ cogo di monsieur le maire ko aw ninnu nali bɔ a ma aw ka sigi aw ka kuma fɔlɔ o kɔrɔ de Sidiki bɛrɛ ma sɔn aw nali ma donc a ye taa sigi aw ka kuma min kan ka kɛ an ka jɛ an k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Sidiki ma sɔn an ka taa deli Sidiki ye Ala ya Ala tɛ a bɛ du min kɔnɔ a ta tɛ o muso ninnu cɛ ta don u ka droit dɔn ka Sidiki virer ka bɔ a kɔnɔ hali n'u ko Sidiki n'a ba tɛ si a kɔnɔ bi u ka droit don mais u yɛrɛ m'o fɔ dɛ u
u yɛrɛ m'o fɔ dɛ Awa Jalo m'o fɔ dɛ Lalabi muso m'o fɔ dɛ mais Sidiki de bɛ fɛ k'u pousser ka taa abu u ka taa kokɛ bali kɛ kɔnɔtɔ a majaw ye tile kelen ka du ci ka famille ci ni y'a ye u jɛra Lalabi ba kɔ k'a tɔ Sidiki bolo c'est que u ya du cili de t'u kɔnɔ sinon a moyen bɛ ninnu bɛɛ kelen-kelenna ye ka Lalabi ba ta ka taa n'a y'u bara a b'a si kɛ a tɛ tɔɔrɔ a tɛ minɔgɔ a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲani a tɛ kasi Sidiki ko k'u ka nali to yen k'u ka sigi u ka kuma a tɛ k'u ka appel ta f'u ka taa se u cɛ terikɛ de ma min bɛ dugu kɔnɔ ye k'o ka taa kuma Sidiki fɛ o kumana Sidiki kɛra Ala ye i bɛ du min kɔnɔ i ta tɛ Sidiki o de fɔ mais a ta tɛ o cɛ musow ko k'u bɛ t'u cɛ ka du kɔnɔ ko k'u kana na k'u ka sigi ka kuma i ta tɛ du ye o mais o tɛ fɔ a u cɛ ta don u ka tiɲɛ de don u ka droit de don waati min ka du ye o kan ka taa kuma min ka du ye o kan ka taa Sidiki tɛ se k'o empêcher k'o kɛ mais je suis pas d'accord ala mɛ k'u ka nali bɔ a ma k'u ka nali se ka bɔ a ma a ko n'a ka nali se ka bɔ a ma n'aw nana n'a ye fɛn min fana sɔrɔ o ko la o y'aw fana kungo ye monsieur le maire fana dimina a y'o fɔ voilà ko ninnu ko ko an t'a nali bɔ a ma an cɛ ka du don an bɛ taa an cɛ ka so Sidiki ko parce que Sidiki ye min fɔ monsieur le maire b'o dɔn monsieur le maire ko ayiwa n'aw kɔni ko k'aw tɛ nali bɔ a ma n'aw taara Sidiki bara tan aw mana min sɔrɔ a la aw yɛrɛ y'o laɲini dɛ parce que Sidiki b'a kɛlɛkɛ bolo kan a ko ma n'u sera yen ni maa o maa donna du in kɔnɔ ko o ni kunkolo tɛ bɔ o de la aw taara jama ye da la Sidiki ko k'o tɛ don jama in tɛ don aw sɛri de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ a ma kɛnɛ ɲɛna o aw sɛri de y'a fɔ Sidiki bɛɛ tɛ défenseur baga de ye nin fɔ ko monsieur le maire ko Lalabi musow ma ko ayiwa n'aw ko k'aw tɛ sigi ka kuma fɔlɔ n'aw nana k'aw bɛ don Lalabi ka du kɔnɔ n'aw ye min sɔrɔ aw yɛrɛ y'o laɲini u dun taara u ye min sɔrɔ a kɛra diɲɛ bɛɛ y'a ye u y'a filmé ne yɛrɛ y'a bila u y'o menacé ka b'u ma taa n'aw taara Sidiki k'u ma n'u nana u kana don u taara Sidiki ko da tɛ yɛlɛ u ɲɛ a video filɛ aw se de kuma min fɔ sisan ka confirmer aw y'a lajɛ dɛ alajɛ nin kɛra yan'u ka wuli k'u bɛ taa monsieur le maire y'a f'u ye ko n'aw taara n'aw ye min sɔrɔ aw y'o laɲini u taara u ye da sogo ɲɛ ka gorobinɛw ta k'a bila so kɔnɔ fo gorobinɛ b'i jɔ porte sanfɛ ko ni maa o maa magara da in na ko n bɛ taa minɛ i ku la ne Sidiki Berete n'a ka jama de k'o tɛ don ka jɔ Lalabi muso n'a denw cɛ u cɛ ka du jɔlen k'u tɛ don parce que a y'a fɔ monsieur le maire k'u kana na u k'u bɛ taa parce que u cɛ ka du don u ka droit don an ta ne yɛrɛ Sidiki wele n ko Sidiki Berete n ko mun bɛ yen a ko foyi tɛ yen ne Awa wele n ko Awa n ko basi kɔni t'a la kɔni ko basi t'a la ko sini k'u bɛ taa kuɲana ko mais a tulo bɛ kuma dɔ la ko ale de y'a fɔ monsieur le maire ɲɛna ko Sidiki ka bɔ du kɔnɔ k'ale m'o fɔ dɛ ko ale m'o fɔ depuis yen ne y'a faamu k'a fɔ nin tɛ Awa ka kumakan ye ne ko Sidiki ne bɛ Sidiki jalaki yɔrɔ min na n bɛ o yɔrɔ de fɔ aw ɲɛna ne ko Sidiki Berete n ko Awa wele téléphone na sisan parce que a bɛ k'aw pɔrɔ surveiller ka kuma na n ko surveiller ka kuma tɛ kuma jɛlen ye o kuma tɛ kuranɛ kolo ye o kuma tɛ kuma wɛrɛ ye ne ye Awa wele Awa ye muso de madame ne kun ye e wele ne bɛ e sɔrɔ téléphone na mais madame a bɛ kɛ cogo di e kun ye ne wele a ma ɲɔgɔn sɔrɔ ne kun ko bɛ ci la fɔlɔ ne y'i wele sisan problème jumɛn bɛ yen o y'a sɔrɔ Sidiki dimina Sidiki ko problème t'a la mais Sidiki ma Awa wele ne jiginna Sidiki la o yɔrɔ la a tɛ se ka Awa wele aw tulo b'a la aw sɛri ko Sidiki ma sɔn ka Awa wele munna a ma sɔn ka wele mais e réfléchira cogo min na o de y'a kɛ cogo ye Sidiki mana fɛn o fɛn fɔ monsieur le maire mana fɛn o fɛn fɔ Awa de ye Lalabi muso ye Sidiki de ye Lalabi dɔgɔnin ye sariya yɛrɛ la Sidiki bɛ Lalabi muso wele walima u bɛ ɲɔgɔn wele u bɛ ɲɔgɔn ɲininka a kɛra cogo di min bɛ u bɛ sɔn k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais Sidiki min ye cɛman ye e wulila e Awa wele min b'i bolo y'o fɔ Awa ye Awa sɔnna e ta ma e sera Sidiki ma Awa Jalo wele i kɔrɔkɛ muso madame wele aw ka kuma a kan ka kuma cogo min na i y'o bɛɛ fɔ a ye mais Sidiki y'i ban ka Awa Jalo wele munna y'i ban ka wele parce que ko dɔ de b'a kɔnɔ a ye ko dɔ de préparer
ni kɛra veille de la comme sinu u bɛ taa su in na aw sɛriw fila bɛ wele ka awa wele ko Siriki bɛna wele ka Siriki wele ko awa wele Siriki ko n t'a wele n tɛ fɛ u ka se dugu in de la o de tun ye Siriki ka plan a kun tɛ fɛ u ka na de parce que pour lui ni ninnu nana sigi village la u b'ale gɛn ka bɔ so kɔnɔ o y'ale ka marché tiɲɛlen ye a y'a lamɛn o wɔrɔ ne jiginna Siriki la o wɔrɔ la ne jiginna wa n tilala k'a bila n ka page kan fɛnɛ n ko n ka page bɛ hommage la jusqu'à nouvel ordre o ye n diminen de ye n ka Siriki ma ne dimina ni awa wele n ko awa n ko n y'a faamu awa nana ka na so ka na kuɲanakaw ye datugu u ɲɛ mɔgɔ bɛ kuma mun fɔ a m'a faamu ka ɲɛ Lala Dene abi Dene Gawusu Kaduru Berté Gawusu ma deli ka ba woloma a m'a fɔ k'ale ba ye nin ye tile kelen a ko Lala Dene abi Dene ale Lala bi Siriki Berté c'est la même chose ni taara kuɲana billahi tallahi mɔgɔ y'a f'i ɲɛna ko Siriki Berté ba de ye ko dɔ k'a ba de ye bajugu ye billahi a ye nkalon tigɛ Siriki Berté ba ni taara kuɲana n'u ko Siriki Berté ba de ye kojugu kɛ a ye nkalon tigɛ donc Lala bi ba o de ye kojugukɛla ye nous sommes d'accord muso fila bɛ du kɔnɔ n'i ko kelen tɛ kojugukɛla ye kan k'a fɔ ko dɔ in fana t'a ye mais n'i ye kelen tɔgɔ ko c'est que i ye kelen tɔgɔ tiɲɛ Siriki Berté ba o tɛ kojugukɛla ye n'a fɔra ye k'o de ye kojugukɛla ye a ko ten ko n'a fɔra ye ko Siriki Berté ba de ye kojugukɛla ye ko nkalon tigɛra i ye donc Lalabi Berté ba de ye kojugukɛla ye nous sommes d'accord merci aw cher a diyara su ye o tigi ye nkalon tigɛ billahi n'i tɛ fɛn mun dɔn a ɲini k'a dɔn billahi a ɲini k'a dɔn Siriki Berté a mɔna dɔn bolo a mɔna Lala Haidara de bolo Lala bi ba de b'a kanto ko ala k'ale sulonbaga kɛ Siriki Berté ye ko Siriki Berté ye ale bonya a y'a karama a ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ k'a ye billahi ala Lalabi balolen o kɛra Lalabi balolen mais a su a bɛ cogo di i bɛ ka min fɔ yan témoignage bɛ yen dɛ an ka taa Lalabi ba de bɛ nin fɔ tan n'i taara kuɲana don o don mɔgɔ min sera kuɲana bi Lalabi ye mobili 120 ni mɔgɔw ma o Lalabi faso kɔnɔ Lalabi ka mobili tun b'a faso kɔnɔ wa n'a ba kun banna tun bɛ furakɛ cogo di cɛ an ka sabali sa kuma bɛ nafoli kama n'i bɛ dɔ fɔ i bɛ dɔ to kɔnɔ kuma man ɲi kuma de ye fɛn ye a bɛ maa kan tigɛ maa min b'a b'i da kuma ka gɛlɛn kojugu kuma ka gɛlɛn o kɔnɔna na da tugura u ɲɛ ne yɛrɛ Siriki Berté wele ko Siriki dayɛlɛ Siriki ko k'ale tɛ dugu wala mɔgɔw yɛrɛ de bɔra dugu mɔgɔw de bɔra dugu jeunesse de bɔra dugu tɔgɔdɔbaw de bɔra ko u tɛ don so kɔnɔ e ni ala ni kira cɛ aw n'aw fa n'a ba cɛ an bɛ hakili ma nin yɔrɔ tɛ nkalon ye nin tɛ nkalon ye aw ni ala cɛ nin tɛ nkalon ye nin tɛ nkalon ye ça sent pas le mensonge ici cɛ nin ye nkalon ye sa nin ye nkalon ye sa ne kɔrɔkɛ fa kelen o muso n'a denw olu ka wuli ka bɔ Bamako k'u bɛ na ne kaso k'u bɛ na u cɛ ka du jɔlen kɔnɔ dugulamɔgɔw ka bɔ k'u jɔ k'u tɛ jɔ u cɛ ka du kɔnɔ e cɛ dɔgɔnin dugulamɔgɔ ye min fɔ e sɔnna ko e tɛ dayɛlɛ ko dugulamɔgɔw ko k'u kana dɔn aw n'aw fa n'a ba cɛ nin kuma min bɛ kunkolo fɛ hakili ma kunkolo fɛ e kɔrɔkɛ de ye du jɔ a muso n'a denw ka wuli ka bɔ Bamako ka délégation na k'u bɛna dugawu kɛ u cɛ su ye ko dugulamɔgɔw taara jɔ o muso ni denw u n'u cɛ ka du cɛ k'u tɛ don Siriki k'e to du kɔnɔ c'est que e tɛ responsable ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛ se ka kɛ o kɛcogo yɛrɛ t'o la comme aw ye situation renversée aw y'a kɛ version min ye n b'o version yɛrɛ di aw ma aw ye version min fɔ dɛ dugulamɔgɔw nana de k'aw ka dayɛlɛ aw ko k'a tɛ dayɛlɛ donc aw ko dugulamɔgɔw de ko da tɛ yɛlɛ n'o version n'o k'aw ta ye n'aw ta n b'o appliquer maintenant e ni ne aw cher e wolo kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen ala k'a minɛ ji dɔgɔya a muso n'a denw olu ka wuli k'u bɛ taa u cɛ ka du kɔnɔ e ni ala ni kira cɛ kunkolo juma de bɛ ka quartier kɔnɔ mɔgɔw la olu bɛ miiri ni juma de mun de b'u olu ye dulɔ sugu juma min k'olu bɛ jɔ e kɔrɔkɛ denw n'u cɛ ka du jɔlen cɛ k'u tɛ don aw cher n kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ye n kɔrɔkɛ mais yan bonya banna kuma la i ka kuma a ye wɔlɔfɔ dulɔ de nin yan yan bonya banna kuma la o tɛ se ka kɛ c'est comme Lalabi Siriki Berté ka wuli k'a bɛ taa Bamako k'a bɛ don Lalabi ka du kɔnɔ Lalabi ka kalandenw k'u jɔ Siriki Berté ni Lalabi ka du cɛ o don Lalabi bɛ joli bɔ kalanden y'o kɔrɔbɔ a b'i faga billahi donc dugulamɔgɔw tɛ se ka jɔ Siriki
lalabi muso ni lalabi ka du jolen cɛ jamais o tɛ se ka kɛ Sidiki taara gorobaraw de ta k'u bila porte kɔfɛ ko ni mɔgɔ mɔgɔ gɛrɛla porte la k'u k'a bolo kari il faut le dire an kana kuma ko kuma ka di an kana kuma kan bɛ se ko la an kana kɔ kɛ kan bɛ se ko la maa tɛ se ko la dɛ ni mɔgɔ tun bɛ se ko la bilahi saya tun tɛ se lalabi la mais mɔgɔ de tɛ se ko la cɛw kɔnɔ kuma dabiri sa k'a bɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ i bɛ ka sirifikɛ min tɔgɔ fɔ bilahi o jɛlen de ko nɔnɔ kɛnɛ ni dɛmɛ tɛ fila ye o y'a kɛ Sidiki lalabi wolo dɔgɔnin Sidiki o t'a dɔn lalabi ka dɛmɛ bɛ cogo min na mais sirifikɛ b'a dɔn parce que ni lalabi den kelen banana u bɛ sirifikɛ wele u bɛ kaw dabo wele ni ko bɛ lalabi ka du kɔnɔ u bɛ sirifikɛ wele u bɛ kaw dabo wele n'a musow man kɛnɛ u bɛ sirifikɛ wele u bɛ kaw dabo wele a ye Sidiki ɲininka ko lalabi ka du kɔnɔ ko kan ɲuman de bɛ yen a t'a dɔn mais sirifikɛ wele i k'a ɲininka a b'a bɛɛ f'i ye parce que ale ye lalabi teri guwasan de ye mais n'i y'a balima de sinji o kɛlen don k'i jɔ a muso n'a denw ni a ka du jɔlen cɛ ni ne bɛ ka min fɔ ni mɔgɔ y'a fɔ ne ma ko n ka bɔ ko n kɔrɔkɛ ka du ko n ka du tɛ a bɛɛ ni fa min ba cɛ ne tɛ si ye ne bɛ taa halala du jɔ ka du in da ka di n kɔrɔkɛ den n'a muso ma n b'a fɔ a ye ne minɛ aw kɔrɔkɛ aw cɛ dɔ wa aw cɛ dɔ ne bɛ balo wa dusu de bɛ ne kɔnɔ ne ba ye den dusuma wolo ni aw ka du da o ma a y'a minɛ hali ni bɛ taa siniŋaɲa de la o don b'o kɛ mais dusu t'a la a bɛ jara ma den wolo den dusuma min bɛ se ka nin dusu sugu ta ka nin décision sugu kɛ a tɛ se n'a y'a kɛ a bɛ b'o kɛ bilahi ni nin fɔra ne ma bi ne tun bɛ su in na bɛn ni ne tun ye Sidiki Berete ne b'a place la n y'an kale woloba sinji fila la ne tun bɛ tile ta k'a da muso n'a denw ma n b'a fɔ komi aw ko kɔrɔkɛ ka du aw cɛ ka du don aw k'aw fa ka du don o du jɔlen tɛ ne bolo y a pas de problème a ye tile minɛ ne jɛra ko ne ni n ba an bɛ taa si yɔrɔ wɛrɛ ɲini n'i ye nin fɔ ne ma den dusuma hɔrɔnya joli bɛ den min golo la n'i y'a fɔ a ye a b'a kɛ tan de mais dusu tɛ Sidiki kɔnɔ aw m'a dabara ye i ko kule ɲina ni da dusu t'a kɔnɔ video de ka janya mais aw share ka video tigɛ nasi de bɔra dugu tɔgɔdɔbaw de bɔra kuma n'an b'a bɛɛ lakali bilahi talahi dugu bɛ bila dɔ bɛ dugu bila bilahi n bɛ nin bila n bɛna lalabi ba ka vocal la yan de kuma bɛ yan aka shige ni dumuni mɔna n'u nana ta diya ni sera k'a dun ni ma se k'a dun yɛrɛ n b'a fɔ fara wa si kɛnɛ tɛ ne kelen de bɛ na tɔgɔ ni n'a musomanw nana u b'o dun ba ne ka so ne y'a fɔ a ka Sidiki ka sira di ne ma ne ka taa a ma sɔn merci a ko ni dumuni mɔna a bɛna di ale ma a jara o y'ale kungo ye a ma ja ale y'a kungo ye n'a sera k'a dun o y'ale kungo ye n'a ma se k'a dun o y'ale kungo ye du kɔnɔ jɔyɔrɔ kelen min b'ale la ni lalabi woloba kumakan ye dɛ jɔyɔrɔ kelen min b'ale la du kɔnɔ o y'ale ka so kɛra dunanw jigiyɔrɔ ye ni lalabi kanubaga minnu bɔra dugu wɛrɛ ka na du kɔnɔ olu de bɛ jigi ale bara ale y'a fɔ Sidiki ye n'o ye lalabi dɔgɔnin sira di yan ne ka taa malo ma ɲi hɔrɔn ma Sidiki ko ayi e bɛ to yan de nin ye lalabi woloba kumakan ye dɛ a y'a lamɛn n bɛ segin ka k'a la ni dumuni mɔna n'u nana ta diya ni sera k'a dun ni ma se k'a dun yɛrɛ n b'a fɔ fara wa si kɛnɛ tɛ ne kelen de bɛ na tɔgɔ ni n'a musomanw nana u b'o dun ba ne ka so ne y'a fɔ a ka Sidiki ka sira di ne ma ne ka taa a ma sɔn n'a ma sɔn ni ne sara dɔrɔn a bɛna sɔn komi ne ko Sidiki ka sira di yan ne bɛ taa Sidiki ma sɔn a ma sɔn dɛ nka ni ne sara a bɛna sɔn parce que n'a ma sɔn ka ɲinama bila n ka taa yɔrɔ la n bɛ se ka balo yɔrɔ min na wallahi ni sara a bɛ n su libéré n su bɛ taa da kaburu don na ni lalabi woloba kumakan lala ni habi den cɛbakɔrɔ min y'i wɔsɔ n'a woloba fila ye nin y'o kumakan de ye a salen kɔfɛ nin y'a ba n ko ni n ko bɛ kuma n ye n kale masa Aramana ɲɛji de bɛ ci ne siko ɲin kan ne falu saya ye mɔnɛ ye dɛ lalabi balole billahi a ba ma ni ɲɛji bɔ lalabi balole n ko a ba ma deli ka kuma tan sa lalabi balole lalabi ba ma kuma tan billahi lalabi ba ma ɲani tan ni ye lalabi woloba kumakan ye a salen kɔfɛ saya ye mɔnɛ ye dɛ n ko saya de ye mɔnɛ ye billahi ala cɛ min y'a wɔsɔ n'a ba ye a n'a ba sinamuso k'u tɔgɔ da k'u da kan ka yala ka diɲɛ tɔgɔ minɛ o salen kɔfɛ nin y'o ba minɛ cogo ye a balima bolo
subhanallah nin tese kala kali quoi aita nin de won fo ko chena be ka on be toro ko mi ko kimi do ki be fe ka ta ifasola ono ko mi ta ya ma ton fana ma oni ba ke tuuli ni la bi terke de ya terke guansan certificat min be ban wole kuma be ka nouvelle ta na mangena ba fo enna mune be la sa parce que ala ko ne duga iteri suka ita fo duga wuli ka bon teri suka afo duga bon suka la bi sale a teru ya don ka babe uba wole uba nyinga na mune be la bi na mune ge be la bi na emi fika munke bi e ka kenewa dugu mana je uba woli mais pendant ce temps a baden dogoni a faden dogoni ani mi me fala o dala be bursu ko be ka ba maltraité ana ba ne teru wuli le ku jo ku chesiri ko naw teseka a bebere aya dama ay sabla ya kata faso konna e ala ne muso koroba ye itkale dengolo la ne lala bi nyona lala bi shibe ro mina ko wolo bade ba nyini ali shini ko ga sira dale male kata sigi a faso la o ba soro mu kulu sira chenchema o ba soro degun temena danga o ba soro kono temena kasa woro kan muso koroba shishele sambi shigi sambi kono toma no ya nyini kai sad ne mane betan fasola e ala iba so lebu de nyeshile ndo ma lebu ya golo fako kono te ni muso korba shibe rom na nta nyini kata fasola ni be kaburu do de ro nyini ni be hiji yoro de nyini ni be ala ga sira de nyini men nta faso ro nyini bli men ya ye ni ko kale beta fasola wallahi ya de gunende du e larabi wuliki i sonsoro kaburu kono iki baka shikala me wuli ki sonsoro kaburu kono ika e bare ndori be ka mingi bala ni bashina muso be ka mingala e lala bi wuli ki sonsoro de inyana mani magi nyana de e nyana ma e ba manyaji bo nyana inyana ma i ba makasita me isu i ba ke wandre lala bi e aki ba e ka ki ba flawni me bi u be ka tlonga ki bala de i doni be ka tlonga ki bala i bashina muso be ka tlonga ki bala de ki wosola lala bi wuli ki sikide iki bala ye aita oui amaso kana man ne ti sira bayila wili wa bambi bayila wili dora bayi to nyana bo kali karamu kwa masaka gausu kone man ni mitaso kuma kone na ya tudoke akwai ne mitaso ko ti pa ko wa bibu o ne sama wa bibu nga ko ni ga be na kuma na mobili nan takatamba kimi na biwele ke mobili nan takatamba ni ala ya ninga di ala ya ke ti ya do ne fa ni bi so ne bi ki ura ke ni ga ta ne ko ka bi ka to ne ka ta wa ka ni boramba ka kana ku no be ni fa ti so mo go be ne ku ba be fa to mo go be la amaso akoni nyona ki kamba bi ko ni do ni mo di ku fa na kana ni ga ke ako musokoroba ko kabale furula ka ba fasola domina ale sema tuye kale kumba ba faso afaduna ale kumba ba baduna ale kumba ba balimaula kale ko siriki ma ko siradia ngata ko sigo ay kiti sekata ko ni modeo mako bila ku kan lajea masa nga modeo fara wulila ku beta umma muso lajea ay datu ye ku tedu ndesani musoro mana fo beta modeu laje sirigi ko ayi modeu ngani laje ni modeu la kubinu mamso laje sirigi ko ayi awte doya ube nyokanye chogodi okoro de ibesa ite maye mati jabar lala bi wulu bak makayini sirfaka ko be mo chima mimi ti takana ni e kan yere modeu nga lala bi bako ma ko ayi kana ke ateso nya fo ya ko ayi iya bayi bila kan wele ngo bayi mango ne tawati wabi duru de bese kataniye bayi ko mako ni perala fo nyeme mo chi abetani mobile abita betani akoko sera ko ataranya fo cheni ko cheni ngo ka kita lala bi wuluba Allahu akbar saya ede mone me ale fana te sago ki no ale ta ga na ki ni soko mo ta bare ya ni soko ma were te mu bi du na ke dukono kominu likira yete na mako likira eti jate fuera dukono ale siginde
ni kelema mɔgɔ min taara ne yɛrɛ faratɔ sigilen sɔrɔ ne mana bɔ o bɛ mɔgɔ bila ka na ne wuli ko ne bɛ nin sigi bɛ min kɛ ko nin man d'u ye dɛ k'u mana don du kɔnɔ u bɛna sɔrɔ ne kelen mɔsɔn bɛ ka sigi ko ni m'o dabila n ko n bɛ wala ka jeni fɛ ne bɛ wala ka jeni fɛ ne bɛ wala ka jeni fɛ min n'a k'a diya na o y'a di a b'i ma hakɛ si sɔrɔ diɲɛnatigɛ kɔnɔ ala y'ale da k'ale kɛ faama ye ale bɛ s'a ka faamaya la ka sira foyi tiɲɛ fɛ ne kelen min de b'i sigi ka yɔrɔ la ne y'a faamu n bɛna ba bila ka taa i fɛ yen nɔ o nana kɛ sa ne yɛrɛ dusu kasira sa bi sisan n bɛ tulo kɛ na mɛ sisan ni wari b'e bolo sisan nɔ o bɛn'o fana minɛ e bolo wa muso dunan fila bɛ ne fɛ yen olu kɛmɛ komi ne woloden u bɛ n ka kulu ko u bɛ n ka so jɔsi u bɛ n ka ji ta u bɛ n ka koliji bɛɛ bɔ n'o tɛ tɛmɛ o kan kelen taara bi sini kelen fana bɛ taa wa n'o taara i b'a ye dɔ bɛ na dunan si ma don so in kɔnɔ dunan kɔni nana dunanw de bɛ bila ne ka so awa muso dunanw bɛɛ de bɛ bila ne ka so walima kɛɲɛ ni mɔgɔ jugu si y'u la o tɛ se ka juguya o Gawusu a bɛ Gawusu ka mɔgɔw de ye o a bɛ Gawusu ka mɔgɔ o tɛ se ka juguya e ma o u bɛɛ bɛ Gawusu ka mɔgɔ u mana taa u bɛ kɛ ko mun ka ne ta ka ne kun a bɛ kɛ ten n'olu mana ne ye u bɛ kulo de fo ka taa fo ne yɛrɛ tila ka sabali i y'a ye sa n'ala ye ko min f'i ma don dɔw bɛ k'a la i yɛrɛ kɔni tiɲɛna i bɛ ɲagami koyi o ye tiɲɛ i kɔni tɔ ma tuma na hali sisan ne tɛ du kɔnɔ ne bɔra n'i ma bɔ du kɔnɔ dɔrɔn bi ma ɲi ne bɛ kɛnɛ ma yan ne bɛ mɔgɔ dɔ de ka yan Allahu akbar non a b'i de ko ala y'a danna ale danna ka faamaya ye a y'o fɔ kɛ n ne sigi Gawusu ka tile 40 yɛrɛ ma dafa a bɛ taa i jɔnni ma ko ale kɔnɔya 9 k'a bɛɛ dafalen b'a Allahu akbar ne ko n b'a jaabi dɔrɔn o y'a sɔrɔ muso dɔ bɛ ne kɔrɔ o tila k'a bolo bila ne da la ko ne kana jaabi ko ala b'a mana tun b'a fɔ a ye kaban ala ka ne da ne bɛ densaya di k'aw tun tɛ ne densaya ko fɔlɔ ye dɛ miyankala yan ko densaya de ye ne se yan o ye tiɲɛ miyankala ya densaya de ye ne se yan aw ye vocal lamɛn ko lalabi sara a tile 40 don a sinamuso a ba sinamuso n'o ye Abi Jara ye o taara ale ma ko ko masa kelen tile tɛ diɲɛ laban ko ala ye Abi da masaya de kama ko Abi ka tile bɛna biri ko lalabi ka saya tile 40 kuma fɔlɔ min donna Batu la o ye de a ko ale ko a bɛ kuma o y'a sɔrɔ maa minnu nana tile 40 kɛyɔrɔ la muso dɔ sigilen b'ale kɛrɛfɛ ko y'u bolo nɔrɔ ale da la ko kana kuma ko ala wasara jɔn ma sera ye nin ye lalabi woloba kumakan ye Sidiki Berete ni a ba n'o ye Abi Jara ye u bɛ ka min d'a kan bi a bɛ k'o de fɔ tan ka den balolen to yen a ma ɲani ta a ma sɛgɛn tan a ko densaya ale ka den lalabi kelen ta den ye mais ala ye muso in kɛ a ye den minnu sɔrɔ u fatura a ko densaya de y'ale se miyankala Jabaro a y'a lamɛn densaya de ye ne se yan o ye tiɲɛ nka olu k'i kɔrɔ nka nin kelen kɔni ala ni ce koyi ala min y'o si e ma ala bɛ balo la ala ma sa ni barika d'ale ala ye ni ala sɔnna ma n bɛna ba yi wele n bɛ tila e la sisan n bɛ ba yi wele an bɛna an sigi ka hakili jagabɔ kan an kan ka fɛn o fɛn kɛ an b'a bɛɛ kɛ n'ala sɔnna ba yi filɛ nin ye ba yi bɛ Sidiki wele Sidiki t'a ta appel ta a t'a ta a t'a ta o a t'a ta n b'o kalama a t'a ta ba yi yɛrɛ kɔnɔ gɔnɔ na ne nana bana min kɛ ne ye ba yi wele n ko ne man kɛnɛ a sɔrɔ ka na ne lajɛ o de la awɔ anw de ye ba yi wele ka taa anw bɔra a kalama anw de y'a wele ka taa parce que a nana kɛ don o don sirifike mana a ba wele n'o ye lalabi ba ye ka ɲina ko na e bɛ cogo di musokɔrɔba bɛ a dama kasi sirifike la sirifike wulila a sera maaw ma dugu mɔgɔbaw karamɔgɔw mɛriw ko a ye taa kuma Sidiki Berete fɛ anw tɛ famille mɔgɔ ye nka anw teri ba don u k'a lajɛ u k'a régler Sidiki bɛɛ kumana Sidiki ko ayi a laban a nana datugu alimamiw ɲɛ a ye nin kumakan in ta a tun bɛ fɛ ka taa Sidiki poursuivi de mais u ko a ma ko ayi a tɛ kɛ ten balimaya don n'i y'a kɛ lalabi yɛrɛ su bɛ se ka jigin i la o de kama
ama songa ta police la bile kono te siriki kuma keleke bolo de ka na sirifi mogodo adusu ka bonga adusu majigi kadi mawya deli ko sirifike atekete ka sabale ki bolo de dusu ko parce que amana tali ni kuma kanye police la billahi siriki ba shike kasula musokoro le nyanna de nte vocal nto je bi me bitatiketa na aybo nawya umantu ka ko regle duguma alamiya blu horonya la chieni maki alhamdulillah konote ame nyogona abi jarane be na le shiku siriki berté mba damene baga biographie la mena nayi ma di jema uma mi baga